要靠近的人，Please stand back from the train doors. 下一站荔景，乘客可以轉乘東涌線，下一站地景，乘客可以換乘東涌線。Next station, Liking. Interchange station for the Chongchong line. 下一班往香港嘅東涌線列車將於5分鐘後由荔景開出。5分鐘。下一班前往香港的东方线列车将于5分钟后从地景开出。The next Chongchong Line train to Hong Kong will depart from Liking in 5 minutes. 5 minutes. 請勿靠近車門，請不要靠近車門。Please stand back from the train doors. 請勿靠近車門，請不要靠近車門。Please stand back from the train doors. 好快啊！我一睇一下就。
stand back from the train doors. 請勿靠近車門，前面有客人出門。Please stand back from the train doors. 下一站
請勿靠近車門。请不要靠近车门。 Please stand back from the train doors. 下一站旺角，乘客可以轉乘觀塘線往黃埔榮禾站，左邊嘅車門將會打開。下一站旺角，乘客可以換乘观塘線前往黄埔延和站，左邊的車門將會打開。Next station, Mongkok. Interchange station for the Kwun Tong line towards Whampoa. Doors will open on the left. 請小心月台空隙，請小心月台的空隙。Please mind the gap.